हांव जॉन नाझरे काँग्रेस कमिटीचो आमचे वांगडा आसा शमिला सिद्दीकी स्टेट सोशल मिडिया कोऑर्डिनेटर आनी म्हजे दाव्यार आसा एडविन बेनीवास जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सांताक्रूज काँग्रेस ब्लॉक. आमी 11 ऑगस्ट 2025 एक कंप्लेन दिल्ली की एडविन रावता पळय त्या पार्ट नंबर 23 बामणभाट ह्या वाड्यार 26 बोगस वोटर्स आहा म्हणून आनी ते उपरांत ते इलेक्शन कमिशनान नोट घेवन तेंची नांवांय डिलीट केली. पूण आतां आमी हें करतना एडविनान आनी स्टडी केली आपल्याच्या पाटाचेर आनी ताका दिसून येयलें की आपल्याच्या पाटान 21 आनी बोगस वोटर्स आहा. तो हे कितें जालें ती घरां न्हू ल्हान ल्हान घरां तांकां हावस टॅक्स 30 रुपीज 100 रुपीज पे करता. घराची एरिया कितली ती पंचायती कडेन रिकॉर्ड ना. पूण हितून जालां धाकटें घर आसलेल्यान एके हितून 20-20 30-30 वोटर आसूंक शकना आनी एकाच घरान एकाचें नांव सपोज पाचंगेर दुसऱ्याचें नांव आनी कितें तिसऱ्याचें नांव आनी कितें अशें आसूंक जायना. ताका लागून आमी आयज एक कंप्लेन दिल्या इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23 बामणभाट आनी हितून आमी सांगला 21 बोगस वोटर्स आहा. बिसायड्स एडिशनल 4 वोटर्स जे थिंगासोर आसले तेणी ते रेंटेड प्रिमायसीस आसली ती सोडून गेल्या. पूण तांकां डिस्पायट ब्रिंगिंग इट टू द नोटीस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑथॉरिटीज देअर नेम्स आर स्टील फिगरिंग ऑन दिस इलेक्टोरल रोल. हो इलेक्टोरल रोल पळय आहा तेंची नांव अजूनय फिगर जाता. हाका लागून आमी तेंची नोटिसा काडला आनी तांकां रिक्वेस्ट केला तुमी तुमचो प्रोसिजर कितें आहा तो फॉलो करा पूण तांकां ही नांवां आमकां काडपाक जाय बिकॉज दीज आर सॉर्ट ऑफ बोगस वोटर्स बिकॉज दे डू नॉट रिजायड देर इन द गिवन एड्रेसीस इन द गिवन हाऊसेस आनी ते रावपाक शकयना आनी ती घरां धाकटुली. आनी आमी कितें सांगलां तुमी थिंगासोर एक विजीट करा इन्स्पेक्शन करा आनी थिंगासोर विजीट करता तेन्ना इन्स्पेक्शन ताका आमी एडमिनाचो नंबरूय दिला. ते पाट्यार विजीट करता आसतना थिंगासोर तुमी कॉन्टेक्ट करून ताका विजीट करप फिजिकली व्हेरीफाय करपाक ते कोण रावता रावना ते. कित्याक आमकां दिसता ते प्रमाणे बीएलओन तांची नांवां ते खूंय रावता ते पळय नासतना थिंगासोर एनरोल केलेले आहा. दुसरे आमी केलेले आहा लेटर केलेले आहा इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 14 किल्लावाडा चिमेर. हितून कितें जालेलें आहा हितून आमकां 2 घरां मेवल्या. एक घरान आमचे स्टेट मिडिया कोऑर्डिनेटर वा शमिला सिद्दीकी रावता ताचो घोव आनी ताची भयण ही 3 वोटर आहा. पूण त्याच्याच घराचेर आनी 5 वोटर लायलेले आहा. 5 वोटरांची नांव तेका जेन्ना हो आमचो रोल मेवलो त्याचो घोव कामरान सिद्दीकी इज अ बीएलए ऑफ दॅट पार्ट आनी आमचो एडविन इज बीएलए ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23. ताचो घोव जेन्ना पार्ट नंबर 14 बीएलए पळय आहा ताका पळय जेन्ना हो इलेक्टोरल रोल मेवलो ताका कळून येयलें आपल्याच्याच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा आनी ते जाल्यार हिंदूस 3 मुस्लीम. आनी जरी तर ताचेच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा जाल्यार खूंय कितें कितें जालां आसतलें. मागीर तेणें तो रोल घेवन आनी स्टडी केली ताच्या शेजाऱ्याकूच पळयल्यार ताच्या घरान हिंदूचें घर सुनीता रायकर हिचें घर ती 3 जाणां मनशां आहा. सुनीता रायकर सिद्धेश रायकर आनीक मनीषा सिद्धेश रायकर ही 3 जाणां रायटफूल वोटर्स. पूण तांचेच घराचेर आनी 3 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा आनी ते मुस्लीम फेथाचे. तांची नांवां मोहम्मद रफीक बागेवाडी मागीर जफर सादिक बागेवाडी आनी शमीना मोहम्मद रफीक. म्हणून हितून कितें जालां हितून दाखयता कितें ऑथॉरिटीचो चॅक ना. आमकां दिसता ते प्रमाणे बीएलओ पळय आहा हे कितें करता खंयचेय मनीस खंयच्यान हाडटा खंयच्याय घराचेर हें लायता पूण तांकां ते एक रायट क्रिएट करता फॉर दीस पर्टिक्युलर बोगस वोटर्स. तांकां एक रायटूय क्रिएट जाता कित्याक तांकां तेंचे घराचेर अननेसेसरीली नांवां कशीं वचूंक शकता. आनी मी फाटीं पळयलेलें की अशें हिंदूचे नांव घराचेर मुस्लिमाचें नांव हें आमकां टिपिकल मेवली
दोन घराचेर मेवली. मुस्लिमाच्या घराचेर 5 हिंदू आणि हिंदूच्या घराचेर 3 मुस्लिम. म्हणटकच हे आमकां खंय तरी स्टॉप जालेले जाय. ताका लागून आयज आमी एडिशनल सीईओ पळय आहा सुनील मासोडकर, ही वॉज व्हेरी कॉपरेटिव्ह, ही लिसन्ड टू अस. आनी तेणें आमकां इतलें सांगलें आतां फ्रेश रिव्हिजन जातलें पळय तेन्ना तुमी प्रॉपर हें घाला म्हणून. सद्या हें लेटर दी म्हणून घालो एंट्री, लेट देम डू द इन्व्हेस्टिगेशन. आनीक पूण हे न्हू हे मोस्टली माल प्रॅक्टिसीस चलता पळय त्यो खंय तरी स्टॉप जावंक जायो. पार्ट नंबर 23 हेचेर 21 प्लस 5 फोटोज पळय आहा, 4 altogether 25 photos, their names has to be deleted. आणि हे पळय पार्ट नंबर 14 चेर हे पळय 5 वोटर्स हिंदू वोटर आणि मुस्लिम हाव दाखयल्या आणि दुसरे 3 वोटर मुस्लिम वोटर्स आणि हिंदू हाव दाखयल्या. हेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आणि कितें तरी ते बीएलओ अकाउंटेबल करून बाबा कितें तरी सारकें तुमी काम करा म्हूण तांकां हो प्रोसिजर सारको करूंक जाय. इतलेंच आमचें मागणें. We went to the election commission and they were very cooperative. उन्होंने सुना that I personally have 5 more voters in my house. They are residing in my house and I don't know about it. So we are actually 3 voters in my house in Chembal, part number 14. The house number is 136/11. But there are 5 more voters showing, and that I came to know only because I started looking at the voter roll list. I don't think you as a common man has this available. You won't have a voter list available to you to see whether your house has more people registered. Now, the election commission says you have to be jagrook hona chahiye, you should look for it. I don't know how many people go to the website of election commission to check that, but there is no possibility of checking whether it's a house number. If I put in my house number, I cannot search it, as it's a PDF which is encrypted. So there is no search option there where I can put my house number and look how many people are registered in that particular house. So that is something that we raise as a concern to the Election Commission of India, that they should make it easier for people. That if I enter my house number, I should get how many people are registered. That is one thing. The PDF which is encrypted doesn't allow us to search any name, any number, and if I have the house number and I don't know who is registered there, who else, like in my case, the 5 people who were registered were different. I didn't even know them. Later on, I came to know that there is another house, and it's just not 2 cases. There are many more such cases in my area, and I have pointed it out. 2 cases we have submitted because they are clearly different from different communities staying together. Of course, we should stay together as communities, that Hindus and Muslims should be united. But that doesn't mean that you will put somebody in my house and show them as voters. So that's something we have raised concern with the Election Commission of Goa, and they were fair enough to say that when this new SIR happens, we are going to take care of it. But again, the concern is already people are voting from these houses, like from my house. These people have voted last time in 24 Lok Sabha. So how are they going to be putting things together? So there is another suggestion apart from one suggestion, that is to give us access to search by house on the website. The second is, if we allow, our BLAs with BLOs can work together. So BLO and BLA, if they work together, it will be in sync. Otherwise, what BLO will do again, BLA will have to do double work. How this SIR is going to end up in the end with so much paperwork which BLAs will be doing if this continues. That's a request we have made to the Election Commission of India. Thank you. I'm just add करूंक सोदता की besides the representation आमी आता Election Commissionan गेला, हांवें representation मामलादाराकूय केला same. कित्याक पयलें बामणभाटान in 25/11/2024 अशेंच हांवें लेटर केलेलें.
26 बोगस वोटर्स आहा म्हणून आणि हे परत मागीर इलेक्शन कमिशनाचे नोंदरे काढले म्हणटकच हांवें आनी जॉन बाबान तेन्ना ते आतां सप्लिमेंटरी हेजेर ते नांव डिलीट केलें. सो आतां परतूय हांवें आनी 26 जाले ते 22+4 अगेन हें केलां आफ्टर टेकिंग RTI इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर विलेज पंचायत. अशें आसा पंचायतीन ही घरां कोण वोटर्स आहा न्हू तेंची घरां रेजिस्टर्डूच ना. हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसता पळय दोज हाऊजीस आर नॉट रेजिस्टर्ड. लायक हाऊस नंबर 370/3 हे पंचायतीन रेजिस्टर्डूच ना मेसेज विलेज पंचायतीन. पूण तितून एक वोटर आहा सिरियल नंबर 53 सचिन इतागी म्हणून प्लस आनी एक घर आसा तशेंच RTI इन्फॉर्मेशन म्हाका मेवला तशें हाऊस नंबर 404/11A हे पंचायती रिकॉर्ड्सान नाच पण हेजेरूय वोटर आहा रेजिस्टर्ड. सो आय हॅव ब्रॉट दिस ऑल टू द आमचे मामलादाराक लेटर केला आनी दाखयला. प्लस एक घर धाकटी घरां 30 रुपीज ते हें करतात हाऊस टॅक्स पूण तितून अरावंड 26 लोक बार रावतात. नको कशें ते डिफरंट सरनेम कोण मोरे इंगले कोण आय डोंट नो गोंडाली आनी कितें बार हें सगळें बामणपाटान जाता. आनी हांवें लास्ट टायमूय सांगलां तेंकां की बामणपाटान ती एक एरिया आहा बांद म्हणून थिंगा मातशें BLOच न्हू BLOचे बराबर आनी कोणूय एकलो जेन्युइन कोण इलेक्शन कमिशनाचो म्हाका BLA घेवन थिंगा इन्स्पेक्शन करपाची चड गरज आसा. एज ऑन डेट बामणपाटान अरावंड असलीच बोगस वोटर्स अरावंड 58 डिलीट जाल्या. आय हॅव ऑल द रिकॉर्ड 58 डिलीट जाल्या from the year 2022. So if you want I can show you. So हिंगा चड हें आहा दिसता म्हाका आनी हिंगा मातशें इलेक्शन कमिशन आनी हेणेंय मामलादारांनी ही नांव इमिजिएटली डिलीट करची म्हणून म्हाका रजिस्टर जावन पंचायती हय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किंवा वॉटर कनेक्शन तें हांव नकळ दिला जाल्यार हांवें फकत RTI मागलेली वेदर हाऊस टॅक्स रिसिप्ट. सी इथं इलेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन लाईटचे कनेक्शन दिला आणि त्याचं मुतकरी कनेक्शन दिला रजिस्टर झाल्याशिवाय देऊ शकत नाही. होय दिस इज टू डिफरंट सब्जेक्ट. आता ते काही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन that comes under different this, but we are concerned about voting, bogus voting. तो म्हणटा रजिस्टर नसलेल्या घराचे वोटर कसे जाले असं तू गॅझेट बरोबर बरोबर. आता हांव म्हणटा रजिस्टर ना म्हणटा तूं जर त्या घरा समजा लायटीचे कनेक्शन दिला उदकाचें कनेक्शन दिला जाल्यार ते घर रजिस्टर जावंक जाय पडटा. जर ना रजिस्टर ते कनेक्शन मेळना न्हू. तेच न्हू ते आतां ऑथॉरिटीज आहा पळय ते ऑथॉरिटीज आहा पळय तेंच्यांनी फायंड आवट करूंक जाय न्हू. सगळेंच आमी फायंड आवट केलें आनी तेंकां स्कूल फिडींग केलें जाल्यार हें अशें इलिगलिटी आहा इलिगलिटी आहा तशें जायना न्हू. ते दीज आर देर आर सर्टन ऑथॉरिटीज दे हॅव टू फायंड We are आवट concerned about only ओनली voting. वोटिंग. Voting. जरी तो तुझे 30 rupees house tax pay करून तू रावता, that means that proves that the house is very small. आता जरी तो ते house जरी तो तुझे 20 square meters आहा, there you cannot expect about 40 people to reside. So that is the reason we have requested the election commission to visit the site along with our person BLA of that area and find out, do physical inspection and find out who are the genuine voters. ते तिंगासोर ते गेले उपरांत कळतले न्हू. ते इलेक्शन रिटर्न दिला कितें ते रिटर्न इलेक्शन कमिशन रिव्हर रिटर्न दिलेले हे पळय दिलेले का रिटर्न हांव तुका शेअर करता जाय जाल्यार दिस वी हॅव गिवन टुडे. This is a copy to the election commission and I have given a copy to the Mamladar. So this is also. So our concern is bogus voting. Yes. So other things, everything we can't spoon feed them. This is there. They have Water to find out. connection, electric connection, that we are not No, concerned. my question only about the registration of In copy आमची आहे का? You can take a photograph. This is an original copy. We require for our file. तर BLO काय करिना अशें दिसता तुमकां की आतां जाता ती मॅडमीन सांगलें की लोकसभेक सुद्दां हें जालां तेच्या पयलीं ते सगळें हें जाग्यार उडोवपाचें काम BLOचें. पूण आता BLA येयले न्हू, सो पयलीं BLO आसलो BLO आसता तो लोकलूच आसता. अशें दिसता. हय लोकलूच आसता. सो So BLO has not pointed it out. BLO has not pointed it out that there are discrepancies. तुमी कंप्लेंट करूंक ना BLOचेर. We have found it now, and it's not one or two cases. पर्सनल BLO चेर आमी कंप्लेन करूंक ना.
we have requested the election commission to rectify Because this. it's not one or two cases, there are many. पण इलेक्शन कमिशनर तेन्ना तुम्ही सांगला तेन्ना कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें पूण तें काम कोणाचें BLO चें. BLO चें. Yes. मागीर तुमी तेन्ना BLO चेर कित्याक कंप्लेंट करूंक ना की BLO हें केलां ते म्हणून? काय काम आमकां रेक्टिफाय केलें, आवर पर्पज इज सॉल्व. जातलें अशें दिसता तुमकां? See, it is not just one house that we want Yeah. it It could be corrected. prevailing That area all has, over. that area which I'm talking about has many houses like that. And it's not possible that I tell one BLO for one house and he'll do mine, but he'll not do others. तेंचें काम तें कारण आता BLO चे तुमकां कळ्ळें न्हू, So आता that's why BLO we चे have mistake gone to आहा. election आता commission. complaint He will instruct the BLO to do BLO the चे complaint. हय We have told आता verification आता BLO. कळ्ळें न्हू तुमकां, आता हय. No, BLO it's mistake. it's a subject between them now to call the BLO and ask what is the why these complaints are. सगळे तेच तेच करता करता तरी. तुमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स होय. ना ना कितें आसा ना, सांग तुमी आतां कंप्लेंट करतले प्रेस घेतले कित्याक प्रेस घेतले पूण आतां मेन कोण आसा कल्पीट हितून आसा BLO कारण हे काय इलेक्शन कमिशनान नांवां घालूंक ना ही जेन्ना नांवां जेन्ना रेक्टिफाय जाता तेन्ना BLO कडसूनच वयता नांवां सो तुमी BLO ची कित्याक कंप्लेंट करूंक ना पळय रिकॉर्ड्स आतां हे कडेन इलेक्शन कमिशना कडेन आहा. हय इफ रिक्वायर्ड इलेक्शन कमिशनान ते रिकॉर्ड्स काडून BLOन जरी तो रिपोर्ट दिला, कितें रिपोर्ट दिला तो पळोवन तेका आपोवन तेजेर एक्शन घेवपाक जाता. दे आर फ्री टू डू. कितें आसा वी फाल्यां कशें आसा ते घेतले वगीर रावतले तुमी फाल्यां मागीर आतां इलेक्शन आसतलें मागीर तुमी तेच्या पयलीं जेन्ना ना वी BLO चे दिस हांव कितें म्हणटा BLO चे जर तुमी कंप्लेंट करीत न्हू जाल्यार तेंकां एक्शन घेवंक मेळटा न्हू फास्ट No, that we will do. But the question is, it is not just one or two houses. There are many houses. Now, if we are going to talk to BLO, first we raise this objection because SIR is coming up. What our request is, they should make sure that the BLO does his job properly, and we need BLA together. If there is something that the BLO is doing, then there is a BLA to take care of it. So we wanted them to work in sync. This we have raised as a request. We don't know whether that will be accepted or not. But if there are BLOs doing some kind of discrepancies, then they should be pulled up. आता Bhaman Bhatta no issue second time येयला. So they know actually, no, they should have taken. So they should have They taken. have made a request also कि तिंगा physical inspection कोचे with at least 2 or 3 competent authorities together. आमी तेच म्हणटा तुवें ऑलरेडी एकदां सुद्दां दोनदां कंप्लेंट करून अजुनूय BLO चेर एक्शन जावंक ना म्हणजे आपूण सुद्दां एका विचारूंक ना काय ना ना तेच तरी अजुनूय म्हणटा तुमी हें आसा आतां नांवां हें आसा कारण BLOन तरी रिपोर्ट दिवंक जाय आसलो न्हू आतां तुवें कंप्लेंट केल्या हें कळ्ळें तुका तूं जेन्ना कंप्लेंट करता तेन्ना इलेक्शन कमिशन तेका आपूण विचारतलो आसलो आनी कितें केलां ऑगस्टान केलां आतां कितें केलें 6 म्हयने जाले अजुनूय कांयच हें ना म्हणजे आजय परत आमी रिमाइंड केला तेका इलेक्शन कमिशनान रिगार्डिंग सेम थिंग BLO चेर कितें हें जाता पळय तें पयलीं विचारला आमी सो ते म्हणटा कितें आमकडे तें कांय करूंक जायना हें कितें फुडें म्हणटा तो आतां प्रोसिजर चेंज जातलो SIR करता तेन्ना BLO चे बरोबर मोस्टली आमी BLAकूय धाडटले सो हय अशें हें केलां सो इफ दॅट हॅपन्स देन इट वील बी वेरी गुड And now since there is a complaint already there with regards to the BLO, they will have to make sure that the BLO does its job properly. That's one reason that we have gone there directly.